Guys, meron po tayong tinuturuan na yun mag-drive. Ito si Mahal. O Mahal, sige, i-drive mo lang. Guys, medyo may improvement na guys. Nakapagpatakbo-takbo na siya ng manual transmission na car. Sige Mahal, focus ka lang dyan. Okay, gasan mo. Gas konti. O, ikot ka na. Sige, ikot. Gas konti. Sige, ikot. Yan yung practice field ni Malo. Paikot-ikot lang muna. Yeah, straight. Focus lang. Manual transmission car guys. Tingin-tingin sa ano ha? Sige. O, ikot mo pa. Ikot pa. O, sige, straight. Balik mo na bila. O, straight.